तो एक म्हण तूं कोण आमगे फ्रांसीस दिता पडत बोला पूण सेकंड आहलो न्हू पोजिशनाचेर एलिवेट करूं जाय आहलो चीफ मिनिस्टर जावपा जाय आहलो न्हू बाबा मायनॉरिटी तशें आहा न्हू बाबा मायनॉरिटी न्हू आमी तें सांग तुका तूं पयलीं कितें सांगिल्लें मागीर कितें दुसरें दिलें अशें बी कोणाक तुका चय दिल ह्या सरकारा म्हूण हांवें तांकां दिलो म्हणटा म्हाका दिलो न्हू कितें व्हडलो फेवर केलो बाबा आं आनी कितें दिलें म्हाका आतां थोड्यो वस्तू सांगत तुका हांव गोंयचे पयलींचे कोण दी मरे म्हाका ते 3 म्हयने हांव RDA मिनिस्टर दवरलो थोडे हांवें फावंडेशन स्टुडंट बी घातलेले बाबा म्हाका आसा कितें काम करपाचें म्हाका दाखलो पोर्टफोलियो मेळ्ळो तेजे बाजेट तूं जाणा ते RDA म्हणजे तुका आसा ते 5 वर्सां आसूं जा बाबा सेंट्रलाचो फंड बी हाडपाक जाता ते भाशेन कळ्ळें तुका आमकां मोच वखदा तो दिलो समज तूं आनी त्या बाजेटा भितर 2-3 फावंडेशन घातलेलीं ते फावंडेशना कुत्रे मुत्ताय आतां ते फातराचे कुत्रे पांयेक वयर काडून मुत्ताय म्हाका आलो दिसता सो हांव पयलीं म्हगे ऑफिसान सांगतालो बाबा वचोन मातशें मुख्यमंत्री बरी वचोन सांग तो पोर्टफोलियो तेको आहलोलो ते मातशें कितें जाता जाल्यार कर म्हूण जायना आनी कितें करून पडटा तो अलिनाक दिला आं पूण हांव ह्या सरकाराचे उपकारी ह्या सरकारान म्हाका मंत्री केलो 4 म्हयन्याक एम्बेरसमेंट जालें तांकां मागीर म्हाका कळ्ळें तुका पूण आयज म्हाका दिसतलें आनीक 15 म्हयने आहाय हांव परजे बरें भोंवत रावतलो आनीक फुडलीं 5 वर्सां मिकी चोयतलो ही परदा मिकी जाग्याची आज BJP मिकीच्या उपकारांत आसा काय मिकी BJPच्या उपकारांत आसा मिकी तेंच्या उपकारांक कित्याक बाबा हांव कोणाचें मुंडाना हांवें पयलीं गेलां हांव कोणा मुंडाना BJP तुजी उपकारां आसा हांव कोणाचें मुंडाना उपकारा कोणाचें ना BJP तुजी आसा तें हें तूं सांगोशी म्हाका कमिटमेंट दिलो न्हू तांकां सांग दी खंयच्या टायमार तें कमिटमेंट फुलफील केलें तें कळ्ळें तुका म्हाका एकलो मनीस प्रॉमीस दिवन गेलोलो तो भाडना आयज काय म्हणटा तेंगे पार्टीचो हो मनीस सकाळीं 2:30 वरां पासून रावन गेलो हिंगा साची दोण ह्या मनशान म्हाका कमिटमेंट दिल्लें हो मनीस एकलोच म्हजे बारा रावलो तेंगे इंटरनल पॉलिटिका म्हाका उलोवपाक कळना कळ्ळें तुका तुजे आदले मनशान तेणी तितून आनिकूय मनशान कमिटमेंट दिल्लें म्हाका हुंया रे आज जर तुजेर एलिगेशन केलें की मिकी इज नाव ट्रायंग टू प्ले मायनॉरिटी कार्ड आणि ही इज ट्रायंग टू टेक हिज पॉलिटिक्स ऑन दॅट लायन अगेन हाऊ वूड यू रिस्पॉन्ड देर आर सो मेनी इश्यूज यू टेल मी आमकां गोंयकारांचे जायते इश्यू आहाय विशय काडटा जाल्यार जायते आहा यू आर नॉट प्लेइंग द मायनॉरिटी कार्ड हांव मायनॉरिटी कार्ड कित्याक मायनॉरिटी बाबा तो सरकार खंयचो येयलो मायनॉरिटी तशें दवरलो हांवें न्हू बाबा तुवें चोयल ना मायनॉरिटी तशी आहा तेच हेजेर दवरलो हांवें न्हू आनी हिंग सारकें मायनॉरिटी सारकें काबार केलो हांवें एक गजाल हांव उदयता जेली भितर यू आर देर विथ वाचा सुंदर and Vacha Sundar was in another high profile case. Was there an interaction between you and Vacha Sundar? He came many times in my cell. He was in cell 10. I was in cell 14. He came many times. Zali ulovni कितें? उलोवणी जाली तुमची मदीं? What was he telling you? No, he was all see. चोर केन्ना चोर म्हणटा ना म्हणना न्हू. आतां तूं एक म्हाका सांग. ह्या खातीगेन आसलेले ते आपल्या फायल पावल ना. आपण फायल चोयल ना. सजमल तू न्हू हे केसो काडटात चोर काय म्हणटा हांव अरे बाबा आख्खे सबंद गोंया जायका प्रोजेक्ट चलताले तुम फायल चलना प्रोजेक्ट चलना म्हणटा तें कितें हे आनी आख्खे गोंय चोयता कितको चोयताले बाबा दोळ म्हणून तूं सांग मरे म्हाका आतां At no point of time Vacha Sundar told you that he is guilty or he was pressurized to do something. He told me straight away आपण म्हणटा he on 164 no सो तो म्हणटा आपण कितें सांगपाचें जाल्यार आपल्याक दाखलो रोल म्हणटा आपल्याक कितें मेळ्ळें काय म्हणटा आपण तांचे बरें सोडया म्हणटा सांगला तुवें सदमत जाय हांव पॉलिटिकान नाशिल्लो जाल्यार सांगपा आयको जाताय काणयो आमी पॉलिटिकान रावले न्हू बाबा आमी चोयलें न्हू पॉलिटीक कितें चलता तें आनी पॉलिटिकान हिंग कितें जाता सरकाराक त्या काळार 5% त्या 2007 आनी 2012 to 15% न्हू बाबा त्या सरकारां चड हें न्हू तें सारकें तकली वयरी मागीर तें हिसाबान चोयल ना तें रेड मारले हूंय कितें मेळ्ळें मागीर हूंय कितें जोडलें वाचा सुंदर टोल्ड यू डायरेक्टली जेली भितर की आपणें कोणाक व्हरून कितली पावयले ते
ना वोण तेंचे पडले सोडले आनी मागीर तेमगे डील जाला आपल्याक बारीक रोल म्हणटा तो आपण फक्त व्हरून तांकां इंट्रोड्यूस केलें हय दॅट वॉज वॉट ही टोल्ड यू म्हण कितें जाता थंय तुवें समज जाय थोडे इंजिनियर बी आहाय ते आपल्यागे ते टेलर डॉक्युमेंट कोताय आपल्यागे बसयताय मागीर उरलें थिंग बसय म्हणून ते चल उपरांत कोण चल म्हणना चल सांपडलो जाल्यार दोरी ना जाल्यार आतां तूं चोय ना तूं हे सगल्या आतां आमदार आहाय ते हांव म्हाका चोयता तूं म्हाका लागून चोय मुगे पासून काड्या एफिडेवीट काड्या आनी चॅक कराय तुमी मुगे कांय ना कळ्ळें तुका पूण बाबा तुगे तूं एफिडेवीट कोताय एक आनी ते एफिडेवीट केलो तुजे सुकरो दिसती पडटा म्हणजे तुका एक्चुअली हांव 100 करूं म्हणटा बाबा ही व्हडली क्रायम एक वी हर्ड दॅट यू आर वर्किंग इन बेकरी इन जेल वॉट वॉज द वर्क आनी नक्की करतालो कितें सी म्हाका पयलीं बेकरी म्हाका जाय मुगे रिमिशन काम करपाचें बिस्कीट करतले जायते भाशेन स्टाफ करतले हेल्प करतालो हेल्प करप कितें जायते आम चवदा सुमार आशिल्ले हेल्प करतालो सो आम परमिनंट न्हू थिंगा म्हाका 6 म्हयने म्हाका 6 म्हयने भितर म्हाका कितें रिमिशन मेळटा काम केले उपरांत ती म्हाका बरी आसलेली ते आयज हांव जॉयन जालें थिंगसून भितर येयले थिंगसून केलो म्हणून म्हाका तरी आयज 1 म्हयनो 10 दीस मेळ्ळे कोणाचे पातयेन रावलो कोणा मुंडा आहा म्हूण पातयेन रावलेलो माणसूक घालो बाबा म्हाका 6 म्हयने काडचे पडटा आसलेले आनी हांव आयज उपकार जालो म्हणटा देवाचो हे मुगे सेंटेन्सूय काटेल जावन मेळना आनी ते हें गायलो तें मर्सी पेटिशन गायलें तेंय जावं मर्सीचें जावं पॅरोल गायलो थंय जावन मेळना जाल्यार आयज काँग्रेस कितें म्हणटा जाल्यार जाणटो तो मिकी मरे 40 घाता तो बेसा म्हणटा तो काँग्रेसाक भितरल्या BJP म्हणटा आसलो फ्रँकली म्हाका आय एम टेम्पटेड टू आस्क दीस क्वेश्चन कामाचो पगार बी मेळटालो खंय तुका यू आर पेड रेन्युमरेशन एंड हाऊ मच वॉज दॅट 700 रुपीज सो यू गेट हाफ 350 रुपीज 350 रुपीज कितें पर मंथ पर मंथ सो ह्या 4 म्हयन्याचे तुगेले 350 रुपया धरून काल केलें न्हय तर म्हाका दुसरे दिसा पावर म्हणलें म्हणल्यार दुसरे वर्सा येतो बाबा पोस्टा पयशे न्हू ते अरे Okay, so you're serious? You will collect that money? Why not? It's my hard-earned money, man. Huh? It doesn't mean I worked. I should get my money. No, I'll collect that money. As and when I get right time, I'll go and collect. Is it a fact that तुवें मदीं books बी मागिल्ली जेली भितर? Book library आहलो थिंगा. हांव वचून लायब्ररीन बूक हाडटालो. पेपर म्हणटा म्हाका. What you read in jail? कितें वाचलें? जायत बूक आसलें. वेगळे वेगळे बूक आसले मागीर पेपर येताले म्हाका 4 पेपर येताले एवरीडे 4 पेपर येताले सो मुगे टायम तो उरतो वयतालो थोडे टीव्ही चोयतालो तो DD चॅनल आहा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटान न्हू बाबा तेजे सगळे ट्रिपो दाखयताले ते दिसती पडटाले अमेरिका पावले कॅनेडा पावले हूंय पावले शौचालय बना के देता है गोवा अपना देश गरीब लोगों को जेलीक बसून मन की बात बी आयकली मन की बात कितें न्हू गरीबसाण हांव कितें म्हणटा जाण मरे बाबा शी हे तूं एक पार्टी घेवन आहा म्हणटा तुका खबर आसा तो बाबा एक मतदारसंघान कितू लोक रावता ह्या घरां कितू हाय थिंग वचून भायल्या देशांत वचून सांगताय बाबा आमी स्कीम केलो गरिबांक 2000 दिताय 4000 दिताय म्हणून तूं एक म्हाका सांग तुगे घरांत तर शिंकलो दोग जां मनीस आहाय आनी आवय तर एज आहा ते 2000 दिताय ते 2000 कितें जाता मरे बाबा कांय जायना हां ते घरांत तूं दोग जां शिकलो ताका एकलें काम दियाय मरे तो एक 15000 जोडटलो आनी आख्खें घर संस्थेन करतलो ह्या सरकाराक हें मना वचना ह्या सरकाराच्यो खंयच्या सरकारान स्कीम केली नाय ते 2000 दिवपाचे आनी 2 वर्सांनी बाबा ही तुका आपण केलोले तूं ते 5 वर्सांनी आपल्या वोट मार म्हणून सांगताय which are going to be focus areas of Mickey in next election? सी म्हाका डिवायड करपा नाका एरिया म्हूण मिकी पाशी सगळे कॉन्सन्ट्रेट करता ते भाशेन हांव बऱ्या मनशाक विंचून काडटलो आमची गोंयची सेवा करता मनशाक समज तूं हांवें पॉलिटिकाच्या आदीं सर्वीस केलोली ती आजून करता मुगे चॅरिटेबल ट्रस्ट आहा मुगे पॉलिटीक बरी सर्वीस दिवपाक गोंयकाराक हांव गरीब म्हणा इन्सल्ट करना आमी गरीब न्हू गरीब तर जाल्यार आमचे मनान जाल्यार आमगे ते भाशेन हात पांयान घोट नाय जालें
very frankly, so you will be concentrating on all 40 constituencies. ऑल 40 कॉन्स्टिट्युन्सी So for Mickey Pashekar, there is Goa. No one constituency, 2 constituencies, 5 constituencies, अशें कांय ना. म्हाका 1 वर्स 5 म्हयने उरलो हय हांवें मुगे कॅम्पेनींग ऑलरेडी स्टार्ट केलें आतां हांव काणकोणसून येयलो तूं काणकोण पावलो. सॉरी तुमकां रावचें पडलें म्हणून पूण हांव काणकोणसून येयलो ड्रायव्ह करून येयलो तुमकां हांव जाणा तुमकां लेट जालो म्हणून कांयच प्रॉब्लम ना, तूं काणकोण पावन कॅन्डिडेट बी फिक्स करून आयलो. हांवें सगळें फिक्स केलो बाबा सगळें फिक्स केलां. लास्ट म्हाका सांग, मिकी खंयच्यान कॉन्टेस्ट करतलो? सेम कॉन्स्टिट्युएन्सी? हांव सेम कसो कित्याक मुगे ती कॉन्स्टिट्युन्सी आतां कितें जाता कोण म्हाका मुजे कानां घालताय बाबा थिंगा ST जावप आहा तूं जाणा पॉलिटिकली मागीर कितें कोताय तें तूं जाणा खंयच्या आपल्याक टायट करपाक खंयचे ST आनी OBC हें तें कोत्ताय कोण आतां कोण म्हणटाय बाबा ST जातलो ST जालो म्हणल्यार मिकी पाशुगाक म्हणून हूंय बसपाक कितें प्रॉब्लेम आहा हूंय इलेक्शनाक हांव STचें कांय उलयना हाल तर थिंग कोण ST जालें हांव कोण बरें आमगे ST मनशां दोतलो म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना हांव मुगे फॅमिली हिंगा थिंगा बसोवपाक मुगे फॅमिली राज करपा ना हांव मिकी हूंय बसपाक प्रॉब्लेम ना न्हू बाबा हांव गोडे फातोर्डा बसतलो हांव गोडे मडगांव बसतलो ही लोटली नुवें कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका इन्हें कोर्तालीं लागता ताची कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युन्सी मुगे जाली नुवें क्रॉस बॉर्डराचेर म्हाका फातोर्डा मेळटा फातोर्डा क्रॉस केली मारगांव मेळटा मारगांव क्रॉस केली हिंगा नावेली मिल नावेली क्रॉस केली थंय म्हाका हिंगा मेळटा मरे बाबा म्हणजे मुगे ओल्ड कॉन्स्टिट्युन्सी बाणावले लोकांक म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना बाबा बाणावले कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणटी बाणावले हाल तर इलेक्शनाक बसता हांव म्हाका खात्री आहा बाणावले मतदार संघाचो लोक न्हू म्हाका चड कंपेनीक पास करूं नाका. सो फायनल जर ती कांय रिजर्व बिजर्व जायना देन यू आर कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम नुवें. डेफिनेट जर तसली नाटकां केली देन यू आर रेडी फॉर बाणावली ऑर एनीवेर. हय ऑप्शन आहा न्हू म्हाका हय ऑप्शन आहा थंय मुगे लास्ट पॉलिटीक म्हाका 5 वर्सां गोंयचें राज चोवपा जाय सारकें. दिस इज युअर लास्ट इलेक्शन. आय डिसायडेड अशें सगळे जाण म्हणटात आनी मागीर करना. हय सगळे म्हणटाय तेन्ना पॉलिटिकली आपल्यागे बॅलन्स करपाक म्हणटाय कळ्ळें तुका लुटलो आहा तें सांबाळपाक ताका आस जाता मिकीन आशेन कांय केलें ना बाबा मिकीन पॉलिटिकान रावन कांय केलें ना मिकीन पॉलिटिकान रावन घायला मिकीन कांय केलें ना. दिस इज मिकी पाशेकर्स लास्ट इलेक्शन. मिकी पाशेकर लास्ट इलेक्शन म्हाका गोंयचें राज म्हाका फुडलें 5 वर्सां बरे भशेन चलोवपा जाय गोंय सांबाळपा जाय गोंयकारपण सांबाळपा जाय गोंयची परिस्थिती आमची आहा ती न्हू नॅचरल कितें आहा आमचें गोंयकारपण तें सांबाळपाक गरज आहा. आयज गोंयकारपण म्हणटा आनी उरना हिंगा. म्हाका इतलेंच दिसता सारकें नुव्या जर जालें जाल्यार इट वील बी अ गूड कॉन्टेस्ट. बाणावली जर मिकी पावलो देन इट वील बी द प्रोबेबली द मोस्ट वॉच्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी इन नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन. सो ऑल द बेस्ट. म्हाका खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी डिफिकल्ट लागनाय वाय यू सेइंग हिंगा आमचे बेनावली बाणावली वील बी अ टू हेवीवेट कॉन्स्टिट्युएन्सी आफ्टर म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. तूं म्हणशी थंय कोणूय हेवी वेट येयला म्हणून कांयच उगड आसना एक उगड आसा मनान दवर. मिकी पाशेकर आजून डिफीट गेल ना सामकें. मिकी पाशेकर डिफीट घेवपाक मिकी पाशेकान लोकांक दुखयलें नाय नागोयलें नाय चोयलें नाय. मिकी पाशेकर उणकोन मुगे पोट उमतें दोन न्हिदोन हांवें लोकांक सदां बरें केलां. ऑल द बेस्ट. फ्रँक एज एवर इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू मच.